Привет, мои дорогие граждане мира и друзья! Надеюсь, вы все хорошо себя чувствуете и все здоровы. Если вы в настоящее время больны, я желаю вам скорейшего выздоровления. Что нам нужно, чтобы оставаться здоровыми? Правильно, чистый воздух и чистая вода. Мне грустно видеть, как мы небрежно относимся к природе, как мы грабим ресурсы земли, отравляем океаны, загрязняем воздух и превращаем последние тропические леса в моноплантации. К сожалению, крупные мировые компании думают только о своей собственной прибыли, без учета окружающей среды или людей, которые теряют средства к существованию. Почему мы покупаем воду в пластиковых бутылках? В течение тысяч лет Земля снабжала нас бесплатно чистой дождевой водой. Теперь в наших морях плавают миллионы тонн пластиковых отходов, ускоряя исчезновение многих видов рыб и других живых организмов. И что мы делаем? Мы покупаем вещи, которые нам действительно не нужны, и выбрасываем их через короткий промежуток времени, чтобы купить новые вещи. Мои дорогие друзья, природа может жить без нас, но мы не можем жить без природы. Итак, давайте попробуем освободить мир от пластиковых отходов, чтобы наша планета оставалась пригодной для жизни нас всех. Я желаю вам всего наилучшего в 2019 году. 你好，我亲爱的世界公民和朋友们，我希望你们都健康。如果你们目前生病，我希望你们早日康复。我们需要什么来保持健康？对，清洁的空气和干净的水。我很难过看到我们粗心对待自然，我们掠夺地球资源，污染海洋，污染空气，并将最后的热带雨林变成单一种植园。不幸的是，世界上的大公司只考虑自己的利益，他们不关心环境或失去生计的人们。我们为什么买塑料瓶装水？数千年来，地球为我们提供了干净、免费的雨水。现在，数百万吨的塑料垃圾在我们的海中漂浮，加速了许多物种的灭绝。我们在做什么？我们正在购买我们并不需要的东西，并在短时间内将它们扔掉，只是为了再次购买新的东西。我亲爱的朋友们，大自然可以没有我们，但我们不能没有大自然。让我们从塑料废物中解放世界，让世界带给我们所有的人幸福和美丽。祝你们在2019年一切顺利。Hallo, meine lieben Weltbürger und Freunde. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht
und ihr gesund seid. Solltet ihr derzeit allerdings krank sein, so wünsche ich euch rasche Genesung. Was brauchen wir unbedingt, um gesund zu bleiben? Richtig, saubere Luft und sauberes Wasser. Es macht mich traurig zu sehen, wie achtlos wir mit unserer Natur umgehen, wie wir die Ressourcen der Erde plündern, unsere Ozeane verseuchen, unsere Luft verpesten und aus den letzten Regenwäldern Monoplantagen machen. Die großen Unternehmen dieser Welt denken leider nur an ihren eigenen Profit, ohne Rücksichtnahme auf die Umwelt oder die Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren. Warum kaufen wir Wasser in Plastikflaschen? Die Erde hat uns jahrtausendelang mit sauberem Regenwasser gratis versorgt. Nun schwimmen Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Meeren, die das Artensterben beschleunigen. Und was machen wir? Wir kaufen Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und werfen sie nach kurzer Zeit weg, um wieder neue Dinge zu kaufen. Meine lieben Freunde, die Natur kann zwar ohne uns leben, aber wir können nicht ohne die Natur leben. Darum lasst uns versuchen, die Welt vom Plastikmüll zu befreien, damit unser Planet wieder für alle lebenswert wird. Ich wünsche euch alles Gute für 2019. Hello, my dear world citizens and friends. I hope that you're all doing well and that you're healthy. In case you're currently ill, I wish you a speedy recovery. What do we need to stay healthy? Right, clean air and clean water. It makes me sad to see how carelessly we are treating nature, how we plunder the resources of the earth, pollute the oceans, contaminate the air, and turn the last rainforests into monoplantations. Unfortunately, the big companies of the world are only thinking of their own profit, without consideration for the environment or the people who are losing their livelihood. Why do we buy water in plastic bottles? For thousands of years, the earth has supplied us with clean rainwater for free. Now, millions of tons of plastic waste are floating in our seas, accelerating the extinction of many species. And what are we doing? We are buying things that we don't really need and are throwing them away after a short period of time, just to buy new things again. My dear friends, nature can live without us, but we can't live without nature. So let's try to free the world from plastic waste in order to make our planet worth living again for all living beings. I wish you all the best for 2019. Hola mis queridos ciudadanos del mundo y amigos. Espero que todos vosotros estén bien y sanos. En caso de que estáis enfermos en este momento, les deseo una pronta recuperación. ¿Qué necesitamos para mantenernos saludables? Exacto, aire limpio y agua limpia. Me pongo triste al ver el descuido con el que estamos tratando la naturaleza. Como saqueamos los recursos de la tierra, polucionamos los océanos, contaminamos el aire y convertimos las últimas selvas tropicales en monocultivos. Desafortunadamente, las grandes compañías del mundo solo piensan en su propio beneficio, sin tener en cuenta el medio ambiente o las personas que están perdiendo su sustento.
¿Por qué compramos agua en botellas de plástico? Durante miles de años, la Tierra nos ha suministrado agua de lluvia limpia de forma gratuita. Ahora, millones de toneladas de desechos plásticos flotan en nuestros mares, acelerando la extinción de muchas especies. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comprando cosas que realmente no necesitamos y las desechamos después de un corto periodo de tiempo, solo para comprar de nuevo otras cosas. Mis queridos amigos, la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces, intentemos liberar el mundo de los desperdicios de plástico para hacer nuestro planeta otra vez habitable para todos. Les deseo todo lo mejor para el 2019. مرحبا يا مواطني العالم العزاء وأصدقائي. آمل أن تكونوا على ما يرام وأنكم بالصحة جيدة، ولكن في حال كنتم مريضون حاليا أتمنى لكم الشفاء العاجل. ماذا نحتاج للبقاء بصحة جيدة؟ صحيح، هواء نقي ومياه نظيفة. يحزنني أن أرى كيف أننا نتعامل بلا مبالاة مع الطبيعة، وكيف ننهب موارد الأرض ونلوث المحيطات ونلوث الهواء ونحول الغابات المطيرة المتبقية إلى مزارع أحادية. للأسف إن الشركات الكبرى في العالم تفكر فقط في منفعتها الخاصة دون مراعاة البيئة أو الناس الذين يفقدون سبل معيشتهم. لماذا نشتري المياه في الزجاجات البلاستيكية؟ منذ آلاف السنين زودتنا الأرض بمياه الأمطار النظيفة مجانا. ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية تطفو الآن في بحارنا، والتي تسرع انقراض العديد من الأنواع. وماذا نفعل نحن؟ نشتري الأشياء التي لا نحتاجها حقا، وبعد فترة قصيرة نرميها لشراء أشياء جديدة مرة أخرى. أصدقائي الأعزاء، صحيح أن الطبيعة يمكنها أن تعيش بدوننا، ولكن نحن لا يمكننا العيش بدون الطبيعة. لذلك دعونا نحاول تحرير العالم من النفايات البلاستيكية لكي يصبح كوكبنا جديرا بأن يعيش فيه الجميع. أتمنى لكم كل التوفيق لعام 2019. Ciao miei cari cittadini del mondo ed amici, spero che stiate tutti bene e in salute. Nel caso in cui siate malati, vi auguro una pronta guarigione. Di cosa abbiamo bisogno per stare bene? Esatto, aria pura e acqua pulita. Mi rende triste vedere come irresponsabilmente trattiamo la nostra natura, come saccheggiamo le risorse della terra, inquiniamo i nostri oceani, contaminiamo l'aria e trasformiamo le ultime foreste pluviali in piantagioni monocultura. Purtroppo le grandi compagnie del mondo pensano solo al proprio profitto, senza considerazione per l'ambiente o per le persone che stanno perdendo il loro sostentamento. Perché compriamo l'acqua in bottiglie di plastica? Per migliaia di anni
La terra ci ha fornito acqua piovana pulita gratuitamente. Ora, milioni di tonnellate di rifiuti di plastica galleggiano nei nostri mari, accelerando l'estinzione di molte specie. E cosa stiamo facendo? Compriamo cose di cui non abbiamo veramente bisogno e le buttiamo via dopo un breve periodo di tempo, solo per comprare di nuovo altre cose. Miei cari amici, la natura può vivere senza di noi, ma non possiamo vivere senza la natura. Quindi proviamo a liberare il mondo dai rifiuti di plastica per rendere il nostro pianeta più vivibile per tutti. Vi auguro tutto il meglio per il 2019. Bonjour mes chers citoyens du monde et mes amis. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Au cas où vous êtes actuellement malade, je vous souhaite un prompt rétablissement. De quoi avons-nous besoin pour rester en bonne santé? C'est ça, d'air pur et d'eau propre. Cela me rend triste de voir la négligence avec laquelle nous traitons la nature. Comment nous exploitons les ressources de la terre, polluons les océans, contaminons l'air et transformons les dernières forêts tropicales en monoplantations. Malheureusement, les grandes entreprises du monde ne pensent qu'à leur propre profit, sans considération pour l'environnement ou les personnes qui perdent leur gagne-pain. Pourquoi achetons-nous de l'eau dans des bouteilles en plastique? Pendant des milliers d'années, la Terre nous a fourni gratuitement de l'eau de pluie propre. Maintenant, des millions de tonnes de déchets plastiques flottent dans nos mers, accélérant l'extinction de nombreuses espèces. Et que faisons-nous? Nous achetons des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin et les jetons après une courte période de temps, juste pour acheter de nouvelles choses. Mes chers amis, la nature peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans la nature. Alors essayons de libérer le monde des déchets plastiques pour rendre notre planète de nouveau habitable pour tout le monde. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2019. Olá, meus queridos cidadãos do mundo e amigos. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Se estão atualmente doentes, desejo-lhes uma rápida recuperação. O que precisamos para nos mantermos saudáveis? É isso. Ar limpo é água limpa. Me deixa triste ver quão descuidadamente estamos tratando a natureza. Como saqueamos os recursos da terra. Poluímos os oceanos. Contaminamos o ar e transformamos as últimas florestas tropicais em monoculturas. Infelizmente, as grandes empresas do mundo estão pensando só em seu próprio lucro, sem consideração pelo meio ambiente ou as pessoas que estão perdendo seus meios de subsistência. Por que compramos água em garrafas de plástico? Por milhares de anos, a terra nos forneceu a água da chuva limpa e grassa. Agora, milhões de toneladas de resíduos de plástico estão flutuando em nossos mares, acelerando a extinção de muitas espécies. E o que estamos fazendo? Estamos comprando coisas que realmente não precisamos e as jogamos fora depois de um curto período de tempo, apenas para comprar novamente outras coisas. Meus queridos amigos, a natureza pode viver sem nós,
mas nós não podemos viver sem a natureza. Então, vamos tentar libertar o mundo dos resíduos plásticos para tornar nosso planeta novamente habitável para todos. Desejo-lhes o melhor para 2019.